Sa 2M viewers. Hi, viewers. Very good, very good, very good, very good. Lakya kami. May bubo. Piyo-piyo. Kami. Diyan. Piyo-piyo. Kami. Baka may buhok. Yan. Pati yan. Pati. Bata ko. Oh my God. Ay, mama. Oh. Ay, mamang. Okay, guys. Biguk jam bubut jam yam. Okay. Kuka. Hanya tupat. Kanyan. Kay hakim niya utoy. Kaniyo ano kay mimi miyo. Guys. Tunggu. Just come. Yeah. Nepotit. Nepotit. Why? Can pan my teeth. Dada. Oy, Jenny, your teeth. Oh. Can the bagonggong my teeth. Dada. Can? Papa dodoy iyo. Igo ka mo na teeth. Nila kami pen. Hindi ka mo friend? Pwede. Pen ya kami. Friend niya ka mo kasi na ka mo teeth. Di ako bakil? Pag naway. Ebo, patikin. Naway. Patikin. Pepe. Naway patit. Uy, Jenny yun. Ay. Uy, hindi. Den, Pepe. Jenny, gonna teeth piping. Dana, Pepe. King pa. Todo kami Jenny teeth. Ken, ebo lang mo no teeth. Kung kami. Patikin. Put. Pantulak ka rin yun. Ito lang ko lang konti. Yan na. Hello, 10 million views. Manood naman ko yung Go. Eh? Ay, boy, imbita ka ng lugar. Yan. Sinasakad ka. Hindi mo mabulin nga. Ito pa daw ulit. Sige. No. Ma-TikTok ka lang ta. TikTok ka lang ta? Sige. Yung cellphone, ma-TikTok ta. Hi sa one. Hi sa 1M viewer namin.
Gusto man si. Dali. Patay. Maganda na kala yan. Weh. Dindolong din ang lakad, be. Uy, kaya tutut pa. Maya! Ano yung maya? Hindi na to. Toto. Hindi na. Sige, TikTok yan. Sige, baho din yung utol. Sige. Uy, manek, may bakda. Manek. Oo. Wait.